मगरबी बंगाल के होने वाले 108 म्यूनसिपलिटी बलदियाती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां अपने शबाब पर कम्युनिटी म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 2 के तृणमूल उम्मीदवार अफसाना खातून की हिमायत में सियासी मुहिम शबाब पर उम्मीदवार का डोर टू डोर दौरा अक्सरियत वोटों से फिर से कामयाब बनाने के लिए अपील। जिंदाबाद 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 मदन मित्रा जिंदाबाद 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 नंबर 1 जवान जिंदाबाद 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 अफसाना खातून जिंदाबाद 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 मदन मेरा मदन दिल का मदन रूह का मदन इसका मदन उसका मदन सबका मदन मदन मित्रा जिंदाबाद 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 मेरा मदन दिल का मदन रूह का मदन इसका मदन उसका मदन सबका मदन मदन मित्रा जिंदाबाद जिंदाबाद मदन मित्रा जिंदाबाद 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 मदन मित्रा जिंदाबाद। झाड़ तो वो तो ऐसे ही है, तृणमूल का झाड़ में कोई कमी नहीं है। अब तृणमूल का बोर्ड था, बोर्ड है और बोर्ड रहेगा। 2 नंबर आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखें लोग के আমি এটাই বলবো যে দেখেন আমরাও তো মানুষ, এ বেচারি লেডিস এনার সাথ আমি দিই, আমাদের সাথ পুরো ওয়ার্ড দেয়। আর আমরা যতটুকু চেষ্টা করেছি, যে কোনো অসুবিধা ডাক পেয়েছি আমরা হাজির হয়েছি। আনা এমনিও আমরা অনেক কাজ করেছি, করতে থাকি আর তো করবই। আর যেটা হচ্ছে যে মেন ব্যাপারটা আমরা ওকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি, আমাদের ড্রেনিংয়ের সমস্যা, তার মধ্যে অনেক হাত, সেটা ইলেকশনের পরে আমরা নিজে প্রমাণ করে দেব যে কিভাবে আটকানো হয়েছিল আর কিভাবে ওদেরকে এবার আমরা ছিঁড়ে ফেলে দেব। 2 নম্বর ওয়ার্ডে প্রধান সমস্যাটা কি আছে? ড্রেনিং 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 আর সাফাই, এই দুটো মানে পুরো না, কিন্তু এই দুটো আমরা আমাদের নিজেই খারাপ লাগে, তবু চেষ্টা চালাচ্ছি। 2-3 দিন ধরে কন্টিনিউ। এবার যেহেতু একটু পাওয়ার পেয়েছি, 2 বছর তো কোনো পাওয়ার ছিল না। কাউকে ফোন করলে একটা যে সুপারভাইজার, সে ফোন করলে ফোন ধরতো না, তো তাকে আমি বলেছি সেদিন, সবাই ছিল, যে সিকান্দার নাচ আবার 2010-15 ওই ফিরে আসছে, তুমি ফোন ধরতে না তো, আর ওই সব কিছু দেখতো, বুঝলেন? তো এটাই হচ্ছে। তো আমি ওকে বলে দিয়েছি যে আমি আগের মতনই, আমি তো একটু চুপচাপ হয়ে গেছিলাম, একটু ভালো ভালো কথা বলছিলাম, কিন্তু এবার বলে দিয়েছি আমি সেই সিকান্দার, এটা মনে রাখবে, 2 মিনিটে হাজির হতে হবে। এখন আমি মোটামুটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, বোর্ড হোক, কাউন্সিলর আছে, ও সব টেন্ডার ফেন্ডার পাস করি। আমাদের প্রথম নিকাশি, আমি 2 নম্বর ওয়ার্ড যতক্ষণ পুরো নিকাশি আমরা করে নেব না ততক্ষণ আমরা আরামে বসবো না। वोट चाहिए। 2 नंबर वार्ड आवाम इस बार वोट दे। और इस बार हम बहुत 2-2.5 साल जब हम लोग कोऑर्डिनेटर थे, बहुत सारा गेम हुआ। उस गेम को मदन मित्रा साहब एकदम खड़े हैं तोड़ देने के लिए। उस गेम को उनको सब पता है क्या क्या हुआ। मेरा वार्ड को निकासी के मामले में इतना पीछे रख के, लोगों को क्या चाहिए? पैसा थोड़ी चाहिए काउंसलर से, लोगों को चाहिए साफ़ सफाई, रोड रास्ता का काम हो, उनका एरिया साफ रहे, लाइटिंग हो, सब कुछ हो ठीक ठाक। तो यही सब है। और आवाम को मैं बोलूँगी कि इस बार एक नया अफसाना खातून उभर कर आएगी सामने।